Rika as the first speaker. Now I will explain how do we study language in the brain. Bagaimana kita belajar bahasa di otak. Neurolinguistics studies the neurological basis of language, explores how the processing involved in language takes place, acquires nervous, pay close attention to chemical and electrical processing in the brain. Neurologistik mempelajari dasar-dasar neurologi. Bahasa menjelajahi bagaimana pemprosesan terlibat dalam bahasa. Bahasa terjadi melintasi saraf dan perhatikan baik-baik untuk pemprosesan kimia dan linguistik di bagian otak. Localization attempts to locate language in the brain having a long story. This suggested the language must be an independent faculty in not far of our general powers of thought and reason. Lokalisasi mencoba menemukan bahasa di otak memiliki sejarah panjang. Ini menunjukkan bahwa harus fakultas independen, bukan bagian dari kekuatan umum, pemikiran, dan alasan kita. Lateralization. Human body is asymmetrical. Her life use of limb function of the brain become lateralized. Each hemisphere is specialized for particular ways of working. Split brain regions are good example of lateralization of language function in infancy. The relationship between the two parts of the brain is flexible enough for language to locate itself on the right when necessary. Lateralisasi tubuh manusia asimetris, jantung, hidup, penggunaan anggota tubuh dan lain-lain. Fungsi otak menjadi lateral. Setiap belahan bumi mengkhususkan diri pada cara kerja tertentu. Pasien dengan otak terbelah adalah contoh yang baik dari lateralisasi fungsi bahasa. Pada masa bayi, hubungan antara dua bagian otak cukup fleksibel untuk bahasa untuk berpindah ke kanan jika diperlukan. Okay, I think enough for me. The material will be continued by the last speaker. Okay, and I would like to continue our material. The next material is language areas in the brain. Okay, brain areas involved in language are Broca's area, primary auditory area, primary motor cortex, supramarginal gyrus, angular gyrus, and Wernicke's area. Okay, these are most important are in areas. Okay. Also, we are gonna explain the function, language areas in the brain, and the function. The first is a Broca's area, or anterior speech. Nah, di sini itu
responsible for language production. Jadi bertanggung jawab terhadap bahasa. Nah, kemudian the second is Vermicellia or posterior specific, the area that responsible for language processing. Nah, yang mengakuisisi pengelolaan bahasa. Jadi ini Vermicellia ini yang bertanggung jawab atau mengakuisisi terhadap pengelolaan bahasa. Then the third is primary motor cortex, is an area that generally controls movement of the muscles. Nah, area yang umumnya itu mengontrol gerakan otot pada area auditor utama. Okay, and then is supramarginal gyrus. The most famous function of supramarginal rotation is to enable it, together with angular rotation, to be literate. Nah, this is one of the most famous, ya, salah satu yang paling terkenal dari rotasi supramarginal. Nah, adalah untuk bersama dengan rotasi angular atau menjadi menyastrakannya, oke, menjadi sastra seperti itu. And the last is angular gyrus. Angular gyrus is significance in transferring visual information to vernix from. Jadi ini masih bersangkutan dengan vernix. To make meaning out of words visually perceived. Nah, ini secara signifikan mengalihkan informasi visual ke vernix from untuk membuat makna dari kata-kata yang ada pada visual yang dibaca secara visual, ya, seperti itu. Okay, we think that's all for our material today. Thanks for your nice attention, and also if there is something unclear from our explanation, you may ask a question after this. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.